إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا معارض له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے
جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش۔ ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں، حبیب کبریا، والی بطحا، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات بابرکت۔ انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے دے اندر سرکار مدینہ، امام الانبیاء، قائد المرسلین، سید المرسلین دی پیدائش ہے۔ اور دوسری بات، سرکار مدینہ دے نال محبت، عقیدت، عین ایمان ہے۔ اور سرکار مدینہ دے نال محبت انج دی ہونی چاہیے کہ اپنے بیوی تو بھی زیادہ، بچیاں تو بھی زیادہ، رشتہ داراں تو بھی زیادہ، عزیز و اقارب، بہن بھائیاں تو، ماں باپ تو بھی زیادہ، ایون کہ اپنی جان تو بھی زیادہ۔ جدوں اسی سرکار مدینہ نال اس طرح دی محبت کران گے، پھر اسی کامل ایمان والے ٹھہران گے، پھر ساڈا ایمان کامل ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی محبت ہے آپ سرکار دے نال، اور محبت کرن دا طریقہ او ہونا چاہیے جڑا صحابہ اکرام دا ہے۔ اور محبت صحابہ تو ود کے کسی نے نہیں کیتی، اسی تے کر ہی نہیں سکتے انج دی محبت کہ صحابہ دی محبت اگر سرکار مدینہ واسطے ویکھو، انہاں تے اپنے جسم چھلنی کرواتے، جانا تک قربان کیتیاں نے، کولیاں تک لیٹ گیا صحابہ اکرام۔ اسی تے اپنی ایک انگلی نہیں سرکار دی محبت سے جلا سکتے، انہاں ورگی محبت تے کون کر دے؟ لیکن اللہ نے انہاں دی محبت نو معیار ٹھہرایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی سرکار جیسی محبت کرن دی، صحابہ نے جیسی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ نے سرکار مدینہ دے نال محبت فرمائی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ دی شان، عظمت، رفت بیان کرنا۔ کیا نبی پاک دا نام اچھے پیرائے چ لے کے محبت ثابت ہو جاندی؟ محبت دا مطلب یہ ہے اپنی مرضی چھڈ لینا، سرکار مدینہ دی مرضی نو لے لینا۔ اپنی مرضی ختم کرن دا نام اور سرکار مدینہ دی مرضی من لین دا نام محبت ہے۔ اسی سمجھنے کہ شاید معیار محبت یہی ہے کہ اچھے پیرائے چ سرکار دا نام لے لیا جائے، یا سال بعد ایک جشن ہو جائے، کیا محبت کامل اور اکمل ہو جائے؟ بھائی دیکھو، ساڈا ایمان ہے کہ آدم تو لے کے سارے نبیاں نال سانو محبت ہے،
اور سرکار مدینہ دی محبت سب تو اتتے ہے اللہ تو بات، اور جڑی بات سمجھ نال تعلق رکھتی، اگر اس طرح ہی محبت ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے انہاں دا بھی کوئی یوم پیدائش ہونا چاہیے نا۔ اور پھر اللہ رب العزت دے پیغمبر یعقوب نبی دا بڑا مقام ہے، نوح علیہ السلام اللہ دے رسول نے، سارے دا پھر کچھ نہ کچھ تے محبت دا اظہار ہونا چاہیے، اور صحابہ اکرام۔ لیکن میں جڑی بات کر رہے ہیں انہاں ایام دے اندر نبی پاک دی محبت نو ثابت کرنے ایسے لوگ کلابے ملاندے نے، نہ ضعیف دی تمیز، نہ موضوع دی، نہ من گھڑت دی، بس نبی پاک دی محبت ثابت ہو جائے اور تھلے بیٹھے لوگ واہ واہ کہہ دیں، یہ ہے معیار محبت۔ او بھائی، نبی مکرم دی شان کیا ہے، میرے محبوب دی عظمت کیا ہے، وہ تے سرکار مدینہ نے خود بھی بیان فرمائی، ذرا توجہ کر دے جانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے بھی اینا مقام دیتا ہے، میرے اللہ نے بھی سرکار نو اینیاں شانہ عطا کیتیاں نے، اللہ نے اپنے محبوب نو اینے مرتبے عطا کیتے نے، اللہ نے اپنے نبی دی شان اینی بلند کیتی ہے۔ اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رب کائنات نے اپنے محبوب دا شان قرآن بڑا چھڑے آئے۔ اللہ فرماتا یا ایوہ المدثر قم فانذر، اور کہتے رب کائنات نے قرآن نے محبوب دے شان دا نقشہ انج بیان کیتا ہے۔ اللہ دا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہتے رب کائنات نے اپنے محبوب دا شان انج بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ دا محبوب سونیا اسی توانو پوری کائنات نہیں رحمت بنا کے بھیج چھڑے آئے۔ میرے نبی پوری کائنات دے مداوا بن کے آئے نے، میرے نبی پوری کائنات لی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی پوری کائنات لی رہبر بن کے آئے نے، میرے نبی پوری کائنات لی شافع بن کے آئے نے، میرے نبی پوری کائنات لی قائد بن کے آئے نے، میرے نبی پوری کائنات لئی امام اعظم بن کر کے آئے نے، کیونکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے کہ میرے رب نے مینوں اینیاں شاناں دتیاں نے، میرے رب نے مینوں اینیاں عظمتاں دتیاں نے، میرے رب نے مینوں اینا مقام دیتا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر، مسند احمد دے اندر وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ دینی سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ رب کائنات نے اینا مقام دیتا ہے، اینیاں شانہ دیتیاں نے، اے شانہ میرے تو پہلا کسے نبی نو ملیاں نہیں، اے مقام اللہ نے کسے ہور نو دیتا نہیں۔ نبی پاکاں نے فضلت علی الانبیاء الستن، نبی پاک نے فرمایا میرے رب کائنات نے دوجے انبیاء تے میں نو 6 وجہ تو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سرکار مدینہ دینی اوتی تو بھی جوامی الکلامی، نبی پاک فرمانے نے نمبر 1 رب کائنات نے میں نو جوامی الکلم عطا کیتا ہے کہ میرے نبی مختصر بات کر دینے پر اس مختصر بات دے اندر کئی مطالب بند ہو جاندے۔ جی میں آپا نے بھی کودے چے سمندر بند ہو گئے، مثلا نبی پاک دی چھوٹی جی بات اپنے اندر بڑے مطالب رکھتی، من سمت نجا،
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿन्हें ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, टेंशन ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। और सरकार ने आखिया निजात है तो निजात है। एक छोटा जा कलमा इहदे अंदर निजात दी राह बंद है। यानी जवामिउल कलम का मतलब यह है कलमा मुख्तसर, लेकिन उहदे ते तुसीं गौर करो, तफक्कुर करो, तदब्बर करो, कई माने कई शरूहात तुहाडे सामने खुलदियां चलियां जान, खुलदियां चलियां जान। हदीस की हुंदी है बस एक कोई भी इशारे उस हदीस की शरह कर देना, वो थले लिखेगा मा यूखज़ु मिनल हदीस। इस हदीस के अंदरों की मसले अखज़ होए ने, और किसी ने अल्लाह ने फ़ाम दिता उन्हें 4 मसले अखज़ कीते, किसी ने उससे हदीस 10 मसले अखज़ कीते, किसी ने उससे ही हदीस के अंदरों 14 तक मसले अखज़ कीते। हदीस एक ही है, लेकिन जिंदा जितना इल्म है उतना उदा माखिज़, उतना उदा इस्तिदलाल भी ज़्यादा है। इस्तिदलास यानी सरकार मदीना नू अल्लाह ने जवामिउल कलम तो मतलब कलमा मुख्तसर है, शुरूहात बहुत ज़्यादा। अगर गौर करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार मदीना ने फरमाया है कि रब्बे कायनात ने मैनू इन्नी अजमत ते शान ते रिफत अता की है। अल्लाह ने पहले नबियां नू ये मुकाम नहीं दिता, अल्लाह ने मैनू जवामिउल कलम अता कीते ने। और सरकार मदीना दे व नसुरतु बिर्रुब, और कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह ने मेरी नुसरत ते मदद रोब नाल फरमा दी है। अल्लाह ने इन्ना रोब दिता कि दुश्मन मरूब हो जाता है। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबी आदने व उहिल्लत लियल गनाइम, रब्बे कायनात दे पैगंबर आदे ने अल्लाह ने मेरे ते माले गनीमत हलाल कर छड़िया है। जड़ा जंग फतह होने तो बाद दुश्मनों का माल मिलता है, और माले गनीमत अल्लाह ने मेरे ते हलाल कर छड़िया है। सरकार मदीना ने अगली बात वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, ते रब्बे कायनात ने ये पूरी कायनात मेरे लिए मस्जिद बना छड़ी है, जिथे भी मेरा उम्मती चाहे नमाज पढ़ सकता है। इल्लल हमामात, लैट्रीन वाली जगह ते पखाने वाली जगह, नबी पाक ने फरमाया जिथे कदाए हाजत ली लोग यूज करते ने, उस तो इलावा अल्लाह ने सारी जगह मेरे लिए मस्जिद बना छड्डी। ये अल्लाह ने अपने महबूब नू थोड़ा शान देंदा, जिथे चाहते जे मसला डांदे जे अल्लाह अकबर। कोई बीमार है वो घर बैठा ही अल्लाह अकबर, तो जो होंदा भाजी मसीत तो बगैर अगा होंदी नहीं, तो फिर की होना सी। जे ये होंदा शेड्यूल भाई नमाज मस्जिद हो जिथे सजदा होंदा है, जिदी बाउंड्री है, अगर मस्जिद इतनू ही की आ जाए तो फिर तुसी की करते। हुण मुसाफिर सफर ते जा रहे हैं, जिथे गड्डी ठालते हैं मसला कोल, अरबां दे अंदर तो आम माहौल है, साडे तो मुसाफिर पढ़ते ही नहीं ना। अरब जड़े ने मुसला कोल रखते हैं, जिथे नमाज का टाइम गड्डी स्टाप मुसला विछाया नमाज शुरू, तो ये होंदा भाई मसीते ही जाना है। उत्थे तो इतना जितना वो सफ़र है, कितने कितने हज़ार किलोमीटर बिल्कुल सनसान मस्जिद आई ना। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, ते रब्बे कायनात ने मेरे लिए पूरी दुनिया नू मस्जिद बना दिता है। यानी अल्लाह ने जवामिल कलम अता कीते एक गल, नबी पाक ने दूसरे नंबर ते मेरा दुश्मन ते रोब तारी कीता 2 गल्लां, तीसरी माले गनीमत हलाल कीता 3 गल्लां, चौथा अल्लाह ने दुनिया नू मेरे लिए मस्जिद बना छड़िया है। और नबी पाक ने 5वें नंबर ते उरसिलत
الل خلق کافا، اللہ نے مینو پوری کائنات لئی مبعوث فرما چھڈیا ہے۔ میرے نبی جناب پوری کائنات دے نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عالم نے ساریاں دے نبی بن کے آئے، جو عالم الانس کیوں نہ ہوئے، عالم الجن کیوں نہ ہوئے، میرے نبی انہاں دے نبی بن کے آئے۔ اور نبی پاک نے 6ویں نمبر تے اللہ نے میرے تے آ کے مور لا چھڈی ہے، ختم بی النبیون۔ اللہ فرماتا میرے محبوب آ گئے، میرے محبوب تو بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ میرے نبی تو بعد جڑا نبوت دا دروازہ کھولے گا، دجال تے ہو سکتا ہے، کوئی مرتد تے ہو سکتا ہے، اللہ دے نبی محمد رسول اللہ تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے کذاب تے ہو سکتا ہے، پر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث سننے جانا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں یہ مقام دیتا ہے، اب میں تینوں دساں میرے نبی دا شان کی ہے، نبی پاک دی عظمت کی ہے، نبی پاک دی رفت کی ہے، نبی پاک دی منقبت کی ہے، نبی پاک دی توقیر کی ہے، سرکار دا شرف کی ہے، سرکار دا فضل کی ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، دارمی دے اندر، مسند احمد دے اندر، وَعَنْ أَبِي سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت ابو سعید آندے نے، سرکار آندے نے او دنیا والے ہو، اللہ نے مینوں اینا شان دیتا ہے، اینا مقام دیتا ہے۔ اللہ دے نبی آندے نے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، نبی پاک آندے نے جدو کل قیامت والا دن ہونا ہے، ایتھے جڑے میرے نبی دے منکر ہوئے کھلوتے نے، ایتھے جڑے نبی پاک دی نبوت نو نہیں مندے، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نی قیامت والے دن میں پوری کائنات دا سردار ہوں گا۔ اتھے کندی سرداری ہے؟ میرے محبوب دی۔ اور قیامت نو کندی سرداری ہے؟ سرکار دی۔ حالانکہ اتھے آدم بھی نے، نوح بھی نے، یعقوب بھی نے، یونس بھی نے، یوسف بھی نے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، تے سرداری کندی؟ تے ہونی سرکار دی سرداری مان لو، اور سردار دی سرکاری ہونے مان لو، اتھے سرداری آپ دی ہے، تو سرکار آنے نے کوئی فخر والی گل نہیں کوئی۔ میرے نبی دی آج ہی دیکھنا، آگے غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دلال نے فرمایا ہے او دنیا والے او انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میرے اللہ نے مینوں اینی شان دیتی ہے کل قیامت والے دن میں پوری دنیا دا سردار ہوواں گا، ولا فخر، نبی پاک آندے نے دے فخر والی گل کوئی نہیں، سرکار آندے نے وَبِيَدِي لَوَائِلْ الْحَمْدِ، نبی پاک آندے نے کل قیامت والے دن حمد دا جھنڈا میرے کول ہوئے گا، ولا فخر، اے دے اندر بھی فخر والی گل نہیں ہے۔ اور نبی پاک آندے نے ما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخر، نبی پاک آندے نے کل قیامت والے دن میرا جھنڈا اتنا بلند ہونا ہے کہ آدم تو لے کے سارے نبی میرے جھنڈے تھلے کھڑے ہون گے۔ اتھے کندہ جھنڈا ہونا ہے؟ آ کھٹے نیلے پیلے ساوے جھنڈے لا دیو بھائی، نبی پاک دے جھنڈے تھلے آؤ نا، اتھے تو سارے نبی سرکار دے جھنڈے کھڑے کھڑے نے، اپنیاں اتھے کی جھنڈیاں کرنا بھائی۔ اور سرکار مدینہ نے بیدی لوائل حمد دا جھنڈا میں محمد کو لے، ما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ تحت لوائی، نبی پاک نے آدم کیا انہاں تو سوا جننے نبی میرے تک آئے نے سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے کھڑے ہوں گے۔
ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 10 ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ 30 ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ 40 ਖਲੋਤੇ ਨੇ। اور میرے محبوب دا جھنڈا ہے پوری کائنات انبیاء سمیت میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے کھڑی ہے۔ یہ ہے میرے محبوب دا شان۔ منو تینج منو نا پھر امام کائنات محمد رسول اللہ تے سرکار آخر تے کی آندے نے ولا فخرا، فخر والی گل ہی کوئی نہیں۔ اتنے تو باجی فخر ہی رہ گیا، دنیا تے غرور ہی رہ گیا، تکبر ہی رہ گیا۔ اگلا آدھا بھائی ہے ملنگا نو نہ چھیڑی، ہر بندہ ہی اپنے آپ تو بازار ہے۔ جڑا آدھا چپ کر کے لنگ سامنے میں سدا نا، میں تو تے اپنے آپ تو بھی بیزار آدمی ہے، کیسا انسان ہے تو جڑا اپنے آپ تو بھی بیزار ہو جائے۔ اور میرے نبی نے اللہ نے سید الانبیاء بنایا، امام المرسلین بنایا، خطیب الانبیاء بنایا ہے۔ پوری کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تھلے، ساری کائنات دے سردار تے میرے نبی آندے نے ولا فخرا، کوئی فخر دی بات نہیں۔ یہ تو فخر ہی فخر ہے۔ کوئی میرے تو فتویٰ اللہ کہی جائی دا نا، اے ویکھو اگر میں تانوں تبلیغ کر رہے ہیں تو میرا اللہ کسے بھائی دے دل سے میری بات اتار دے تو ایک ہی دا فضل ہے میرے اللہ دا، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو کئیاں جی انہا فخر ہوندہ میں بھلانے لاگ کے گیا، انہیں بندے ہی بدل گئے۔ اللہ نے تو اپنی عقل دا علاج کرا۔ اللہ نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے تیری کی اوقات ہے تیرے آنکھیں بندے بدل دینے، سمجھنے کہ جی میں گیا تو پورا علاقہ ہی تبدیل ہو گیا۔ او بھائی یہ دل دے کانٹے میرا رب بدلتا ہے۔ ایک ہے کہ میں کوشش کیتی، کاوش کیتی، میرے رب نے میرے تے کرم فرما دیتے۔ اتنے میری وجہ تو ایک بندے دی اصلاح ہو جائے تو میری بڑی شان ہے جی، بلا فخر والی تو گل ہی کوئی، میرا ہی بڑا مقام، میری بڑی شان ہے۔ بھائی انہاں چیزاں تو باز آ جاؤ، انہاں چیزاں جو نہ آج تک کسی نے کچھ لبھی ہے اتنا لبدا ہے۔ اور عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفاں برداشت کی تھی۔ ہن جڑا میرے رنگا حضرت دی سیٹ تے فیض ہے انہوں تسی گل نہیں کر سکتے، اچھی بولو آندے نے انہوں علماء دا ادب ہی نہیں۔ میں کاکا تو تبلیغ دی راہ چ کدی تکلیفاں ویکھیاں ہی نہیں، تینوں نہیں پتا کہ دین کتنا مشکل ہے۔ دین ازمائش دا نام ہے، تکلیفاں دا نام ہے، تنگیاں دا نام ہے۔ ایک بہت بڑی ازمائش اور بہت بڑے انسان دی ایک تلاطم خیز موجہ دے اندروں گزرن دا نام دین ہے۔ ایڈا سوکھا دین ہو گیا، گل بھی نہ کرو، سنو بھی نہ، بھائی اپنے آپ کو چینج کرو۔ اور جڑے یہو جیاں گلاں کرتے ہیں۔ اگلے دن میں ایک جگہ جلسے تھے، اسی بچپن چ سنتے رہے جلسے بڑے، میں گو چھوٹا سی، حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ میں سامنے بہ کے سنے، علامہ ثانلے ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سامنے بہ کے سنے، یزدانی صاحب شیخ القرآن تے کل دی بات چلو سنتے رہے، پیر بدیع الدین راشدی صاحب علم دے بہرے بے کرام ہے وہ سامنے بہ کے سنے۔ ادو بھی ہوں سی، لیکن اگر اس طرح دی اصلاح کرو بندے نو پٹھی سمجھ آندی، آندے نے مولوی نو ہرے کو آواز آ رہی ہے، اصلاح نہیں کرتے۔ اگر تسی تقریر کر رہے ہو، شیخ القرآن حبیب الرحمان یزدانی ویندے رہے، بھئی کتے محلے استدلال ادھے گھنٹے بعد وہ شعر پڑھ دے سی، ضرورت ہوں شعر پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، جرم عظیم نہیں، ادھے گھنٹے بعد شعر سنی دا سی۔ ہن یہ دور آ گیا کہ بس شعر ہی سنی دینے، نہ قرآن تے نہ حدیث، شعر ہی سنی جاؤ۔ اور ایک دفعہ میں صرف اینی گل کی تھی کہ بھائی تقریر چ شعر ہونے چاہیے نے، شعراں دے اندر تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مولوی صاحب 2 سال میرے نال رسے رہے، بڑی مشکل انہوں منایا، بھا جی گستاخی ہوگی معافی دے دیو، بھی مینوں تو نہ گناہ گار کرو۔ یعنی مینوں آواز آ رہی سی کہ میری اس گل تو ناراض کیوں ہویا۔ صرف میں اتنی گل کی تھی کہ شعراں چ تقریر نہیں ہونی چاہیے، تقریر دے وچ شعر ہونا چاہیے۔ تو ہن تو ماحول ہی آ گیا کہ جناب آؤ کون ہے انج جی بکریاں دے ریٹ طے ہوندے نے ایویں تقریراں دے ریٹ طے کر لو، 25,000 30,000 کہدا کہ شعر سنان دے پیسے لیندے ہو، کی کردے ہو بھائی؟ اس چیز دا ریٹ ہے کہ شعر سناؤ پیسے لو۔ خدا کے بندو، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹھہرے، خطیب الانبیاء،
کدی نبی پاک دی تقریر سنو کہ تقریر کرن دا بھی طریقہ کیا ہے، اور کدی میں گناہ گار دساں گا کہ نبی پاک خطیب کیسے تھے، نبی پاک کا واز کیسا تھا، تے ساڈا کس طرح دا ہے۔ ایک جگہ ایک ہفتے جسٹ پوری تقریر کو سائیں ظہور ان دی طرز بندے نے ادھا گھنٹہ شعر پڑھے، وہ بندے بعد مینوں آدھے قاری صاحب کی ہے، میں بس میں نے ہی سمجھ آئی کہ میرے تو فتوے اگے بڑے لگتے ہیں، تہاڈی مہربانی، میں ادھر داڑھی مننے گلوکار نے ادھر داڑیاں والے گلوکار نے، بس فرق کتنا پی گیا، بس ہے تو یہ کچھ نا۔ دعا کرو اللہ ساری اصلاح فرمائے، اللہ حدیث اور قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ، میں تینوں اپنے نبی دا شان عرض کر رہا ہاں، محبوب کائنات دا مقام عرض کر رہا ہاں، نبی پاک دی عظمت تے رفت تے بلندی تے منقبت ذکر کر رہا ہاں۔ آج سرکار مدینہ دینے او میرے امتیو، کل قیامت والا دن ہونا ہے، میں ساری دنیا دا سردار ہوواں گا، ولا فخرا، پر اندے اندر فخر والی گل نہیں ہے، اور سرکار مدینہ نے میرے امتیو کل قیامت والے دن حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، ولا فخرا، یہ دے اندر میں فخر دی بات نہیں کر رہا، اور سرکار مدینہ نے میرے امتیو ما من نبی، کوئی بھی نبی آدم سوید سارے میرے چنڈے دے تھلے کھڑے ہون گے، ولا فخرا، یہ دے اندر فخر والی بات نہیں ہے۔ سرکار آدھے نے میرے رب نے مینوں اینا شان دیتا ہے، اللہ نے مینوں اینا مقام دیتا ہے، اللہ نے مینوں اینی رفت دیتی ہے، منقبت دیتی ہے، عظمت دیتی ہے۔ حضرات میرے نبی دی حدیث سن لینا، آج صحیح مسلم دے اندر، وَأَنْ أَبِي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمنہ دے لال نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی آدھے نے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، نبی پاک آدھے نے ایک گل یاد رکھو، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْسَكُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ سرکار آدھے نے میرے رب نے مینوں اینی شان دیتی ہے، اللہ نے مینوں اینا مقام دیتا ہے کہ کل قیامت والے دن جدوں لوکاں نے قبراں چوں اٹھنا ہے تے سب تو پہلا میں قبر چوں کھڑا ہوواں گا۔ سرکار آندے نے اللہ نے مینوں عظمت عطا کیتی ہے، وَأَوَّلُ شَافٍ، قیامت والے دن سب تو پہلا سفارش بھی میں کراں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، قیامت والے دن سب تو پہلا اللہ سفارش میری قبول فرمائے گا۔ گارنٹی ہے کہ نہیں؟ سرکار نے بھی تو دسیا بھی سفارش میں کراں گا، تو پھر کسی اور سفارشی دی لوڑ ہے؟ انصاف کرو نا یار، دانے مینے بندے جے۔ سرکار آندے نے کہ لوگوں سفارش میں کراں گا، اور اگلی گارنٹی سرکار آندے نے وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب تو پہلا سفارش میری قبول ہوئے گی۔ تو اتنے کسی نے آکھیا یار تو سفارش کر، انہیں بھائی اپنی تو گل بات ہی نہیں، اپنی نہیں ایڈی چلتی، میرے کو کرا گیا میں پھکا ہی پواونا ہی پوا لا، اتنے تو سفارش کوئی بھی نہیں۔ اتنے بھی لوگ سفارش لی جان گے نبیاں کولوں، آندے نے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، اتنے ہی جاؤ۔ اور سارے نبیاں سرکار کے سامنے رکھے ہے کہ اور نبی پاک کول جاؤ، اتنے کوئی نبی نہیں تیار ہے، اتنے تو پتہ نہیں کئی تیار ہو گئے۔ بھائی اصلاح فرماؤ، بات سمجھ آ رہی ہوئے گی، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمنہ دے لال نے دسے آوے، اللہ نے مینوں اینا شان عطا کیتا ہے۔ صحیح مسلم تے مسند احمد دی حدیث بیان کرن لگا وا، وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت انس نے سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ نے مینوں اینا مقام دیتا ہے انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے اینی عظمت دیتی ہے کل قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے منن والے ہون گے. سرکاراں دا سب تو زیادہ میرے پیروکار وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْبَابِ. نبی پاکاں نے جنت دا دروازہ ایک کھٹکان دا حق بھی پہلا اللہ نے مینوں ہی دیتا ہوئے گا. اور سرکار مدینہ دی حدیث صحیح مسلم دے اندر مسند احمد دے اندر وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ نے دسیا کہ دنیا والے ہو گل میری غور نال سن لو. آتی یوم القیامہ اللہ دے نبی آدھے نے کل قیامت والا دن ہونا ہے. علی باب الجنہ میں جنت دے دروازے تے آواں گا فاستفتح. نبی پاک نے فرمایا دروازہ بھی میں ہی کھلواواں گا. اور جڑی جنت دا دروازہ کھڑکانا کنے تے کھلوانا کنے ایسے تو کئی دروازے کھل دینا. نبی پاک نے فرمایا بھائی جنت دا دروازہ صرف میں ہی کھلوا سکنا. جنت دا دروازہ سرکار مدینہ تو سوا کسی نو کھڑکان دا بھی حق نہیں ہے کھلوان دا بھی حق نہیں ہے. یہ شان ہے سرکار مدینہ دی. اور اگلی بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اللہ دے نبی آدھے نے کل قیامت والا دن ہونا ہے. ادھر اور کر دے جا ابن حبان دی حدیث دربار کرن لگا وا. اللہ دے نبی دا پروانہ داوے وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ دلال نے فرمایا ان لکل نبی یوم القیامہ منبرا نورا. نبی پاکاں نے جدو کل قیامت والا دن ہونا ہے اللہ نے ہر نبی نو منبر ایک دینا نور والا منبر جڑا روشنیاں ہی روشنیاں دے رہا ہوئے گا. اور نبی پاکاں نے اللہ نے اس دن مینوں اینا شان اینی عظمت اینی رفت اینی بلندی عطا کرنی ہے. فَإِنِّي لَعَلَىٰ أَطْوَالِهَا وَأَنْوَارِهَا. نبی پاک نے فرمایا جڑا رب اللہ جڑا ممبر اللہ نے مینوں دینا ہے سارے نبیاں تو اچا ممبر ہونا ہے اور اعلیٰ ممبر ہونا ہے اور وہ دی روشنی تے لائٹ بھی سارے ممبراں تو زیادہ ہوئے گی. یہ شان ہے میرے نبی دا. ایتھے لوگ شان بیان کرن لگے ہیں موضوع من گھڑت روایتاں. شبی دا شان کی ہے سرکار آئے بیت اللہ دے بہتی مدے ہو گئے. سرکار آئے بحر تبریہ ہی خشک ہو گیا. سرکار آسدے سی تو سوئی بھی دس دی سی. خدا دے بندیاں نے مسلم دی حدیثاں پڑھیاں نے. صحیح حدیث دے مقابلے دے اندر تسی کیوں ضعیف دا سہارا لیندے ہو؟ کیوں موضوع من گھڑت بیان کر دے ہو؟ کیوں نبی پاک دے کھاتے جھوٹ مان دے ہو؟ کیا اس طرح میرے نبی دا شان زیادہ ثابت ہوئے گا؟ میں تو بطور تمثیل بات کی تھی ایک مثال دی تھی. لیکن اچھے کرے کہ اس معاشرے سے حق دی بات کرنا بہت مشکل ہے. جڑا جھوٹ سنائے اسے سبحان اللہ. حق دی بات سننا بھی مشکل اصلاح بھی اس تو زیادہ مشکل. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے اور میں گناہگار نے تھوڑے جے وقت دے اندر میں اپنے محبوب دا شان بیان کیتا ہے. میں اپنے محبوب دی عظمت بیان کیتی ہے. میں اپنے محبوب دا مقام بیان کیتا ہے. میں اپنے محبوب دا شرف بیان کیتا ہے. میں سرکار مدینہ دا فضل بیان کیتا ہے. اللہ نے میرے محبوب نو اینیاں شاناں
دیتیاں نے. میں عرض کر رہا سا اللہ نے اینیاں سانہ دیتیاں نے جوامل کلم عطا کیتا, اینیاں سانہ دیتیاں نے لوکاں تے روب تاری کر چھڑے ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے پوری کائنات میرے نبی لی مسجد بنا دیتی, اینیاں سانہ دیتیاں نے پوری کائنات وال نبی بنا کے بھیجیا, اینیاں سانہ دیتیاں نے میرے نبی تے ختم دی مور لا چھڑی باقی نبی کوئی نہیں آئے گا. اینیاں سانہ دیتیاں نے کل قیامت والے دن سب تو پہلا سفارش میرے نبی نے کرنی ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے قبول بھی سفارش میرے نبی دی ہونی ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے قیامت والے دن سب تو زیادہ پیروکار میرے نبی دے ہونے نے, اینیاں سانہ دیتیاں نے جنت دے اندر پہلی سفارش میرے نبی دی ہونی ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے جنت دا دروازہ میرے نبی نے کھٹکھٹانا ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے میرے نبی تو بغیر کسی نے جنت دا دروازہ نہیں کھلانا, اینیاں سانہ دیتیاں نے حمد دا جھنڈا میرے نبی کو لونا ہے, اینیاں سانہ دیتیاں نے پوری مخلوق دے سردار ہونے نے, اینیاں سانہ دیتیاں نے پوری مخلوق نبی میرے نبی دے جھنڈے تھلے ہونے نے, اینیاں سانہ دیتیاں نے اللہ نے کل قیامت والے دن میرے نبی نو جڑا منبر دینا ہے سب تو اعلیٰ تے سب تو زیادہ روشن ہونا ہے. اور آخری حدیث اور بات ختم, آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دارمی دے اندر نبی پاک نے اللہ نے مینو ایڈا مقام دیتا, ایڈیاں سانہ دیتیاں, وَأَنَ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي نفس محمد بیدیہ لو بدلکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل. آخری حدیث عرض کر رہے ہیں, سرکاراں نے اینی شان دیتی ہے اللہ دا سونے ہن تسی کہہ جے لے تواڈے ہوندیاں کوئی نبی بھی آوے اسی دی نبوت چلن ہی نہیں دینی, کوئی جھوٹا کھڑوے تو بڑی دور دی بات. اللہ دا سونے تسی کہہ جے تواڈے ہوندیاں کوئی نبی بھی آوے دی نبوت نہیں چل سکتی, تو کسی حضرت دی حضرتی چل سکتی ہے, مولویت چل سکتی ہے, دوجا تیجا چل سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سرکار دی گل پہ کرنا اپنی نہیں کر رہا, سرکار دی گل سمجھ آندی, مولویاں دی بڑی چھتی سمجھ دیو, فالو کر دیو, فلاں جو کہتا ہے. غور کر سرکار کی کہندے پے نے, غور کر سرکار کی آندے نے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ, میرے نبی نے قسم چکی ہے, ذرا غور کر. سرکار آندے نے هو الذی نفس محمد بیدیہ, مینو قسم ہے اس اللہ دی جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے. لو بدلکم موسیٰ فاتبعتموہ, اللہ نے مینو اینا مقام دیتا ہے, اینا شان دیتا ہے. اگر میری موجودگی چ موسیٰ نبی جدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے, اگر وہ نبی آ جاوے تسی اون دے پیچھے چلو, مینو چھڑ دے وہ, لزللتم من سواء السبیل, تے سرکار آندے نے تسی سدھی راہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث دا ترجمہ شریف سمجھ آیا ہوئے کہ سرکار دے ہوندے ہاں, سرکار آندے نے میرے ہوندے ہاں موسیٰ نبی کھڑا ہوئے ہوندے پیچھے لگو تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے. تے سرکار دی شریعت دے ہوندے ہاں کسی میرے ورگے دے پیچھے لگو, ایرے غیرے دے پیچھے لگو, کوئی آکھو آ بھی ثواب ہے, آ بھی ثواب ہے, یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی ثواب ہے. اچھا تسی دسو ایک گل سمجھن والی, شریعت دے اندر اے برتھ ڈے دا تو کوئی تعلق نہیں, اگر ہے حضرت ابو بکر صدیق دی کتنی دفعہ منائی گئی, حضرت عمر فاروق دی اپنی ذاتی, حضرت عثمان نے ذاتی طور تے اپنی, حضرت علی نے ذاتی طور تے اپنی. بھائی اگر تے یہ چیز اتھے ایسا رواج ہوں تو سارے دی ہوندی نا, ہر بندے دا یوم پیدائش ہوں. تاں میں عرض کیتا اگر تے جواز سے
پھر تو حضرت ابراہیم دی بھی تاریخ پیدائش لبو بھائی، پھر تو سارے دی ہوئے، محبت دا نام ہے، کیونکہ اسی تے حضرت ابراہیم دے بھی منن والے ہاں اور موحد اعظم دے منن والے ہیں جنہاں پوری دنیا نال کلیاں ٹکر لئی ہے، اسی تے انہاں دے بھی منن والے ہیں، انہاں دے بھی اسی منن والے ہیں بھائی۔ حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی، یوسف دا پوری دنیا تو سونے سی، چلو انہاں دی منا لئیے آپاں، ایڈا سونا انسان اللہ نے پوری دنیا تو سب تو زیادہ حسن ہی انہوں نے دے چھڑے، ہونا چاہیے نا، لیکن سرکاراں نے اللہ نے شان مینوں دیتا ہے، یہ عظمت مینوں دیتی ہے، میرے موجودگی چ کوئی نبی آوے ان دی نبوت نہیں چل سکتی، اگر تسی چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حدیث دارمی، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، نبی پاک آندے نے لَؤْ بَدَلَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَزَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرمان نبی پاک آندے نے میرے محبوب نے دسے آوے، اگر تسی مینوں چھڈ کے کسے ہور دے پیچھے لگو گے، اگر میری موجودگی چ موسیٰ نبی بھی کھڑا ہووے، مینوں چھڈ کے موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرو گے، سیدھی راہ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔